नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर ट्रंक रोड से 40 लाख रुपए की हीरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलचर में 40 लाख रुपए मूल्य की हीरोइन जब्त करने के अलावा सिलचर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कछार जिले की अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण कुमार दास के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने मंगलवार शाम सिलचर ट्रंक रोड पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की। बुधवार को सिलचर में पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक नोमल महतो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा कल्याण कुमार दास और कुछ पुलिस कर्मियों ने स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी ली तो 30 साबुन की पेटियों से हीरोइन बरामद हुई। इसके साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिस घटना की जांच कर रही है। भयावह ड्राग्सर विरुद्धे आमार अभियान अब्याहत आछे आरु प्रतिदिने आमार यार भयावहतार लक्ष्य राखी आमार अभियान अब्याहत थाके आरु यार एक अभियानर अंशस्वरूपे जुआ निशा आमार एटा अभियान विशेष अभियान चलिছিলে। इयाते ट्रांक रोडत सिलचर ट्रांक रोडत एटा अभियान चलिছিলে आरु एटा गोपन सूत्रर पम खेदी आमार एडिशनल एसपी क्राइम कल्याण कुमार दासर नेतृत्वत एटा अभियान चलिছিলে आरु हेई अभियान कालत एखन स्विफ्ट डिजायर गाड़ी गाड़ीखনৰ नाम्बार हल AS11W 7802। এই গাড়ীখন আমি ইণ্টাৰচেপ্টেড কৰি গাড়ীখন ধৰা হয় আৰু গাড়ীখনত খান তালাচী চলাওঁতে তাত চেক কৰোঁতে গাড়ীখনৰ পৰা 30টা সাবুনৰ বাকচত NDPS সাবষ্টেন্সেছ এনেকৈ আপুনি দেখিব নিচাযুক্ত সামগ্ৰী তাত পোৱা গৈছে আৰু আমি সাসপেক্টেড টু বি হিৰোইনছ আমি 30টা পেকেটে আমি জব্দ কৰিছোঁ, সিজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় 40 লাখ টকা আৰু ইয়াৰ লগত 2জন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এজনৰ নাম শেহৱাজ হুছেইন মজুমদাৰ আৰু আনজন হ'ল শহীদ মোহাম্মদ লস্কৰ। এই 2জন ব্যক্তিকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এই 2জন ব্যক্তিৰ পজিশনৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি ইয়াৰ লগত যি এই গাড়ীখন আছিলে এই গাড়ীখনো চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ আৰু এই সামগ্ৰীখিনি লৈ আহিছিলে। গতিকে আমি বৰ্তমানলৈকে তাৰ যি অনুসন্ধান আছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু যি ব্যক্তি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে সকলোকে আমি শীঘ্ৰে আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ। মধুৰ বনাম শিলচৰ কোৱান্টিটি 400 গ্ৰামছ टू बी हीरोइन ट्रंक रोड। भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, वीर योद्धाओं के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। लाचित बरफुकन की जयंती पर पीएम मोदी ने कहा। लाचित बरफुकन की 3 दिवसीय जयंती दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के वीर अहोम प्रमुख लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आयोजित वार्षिक उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। 16वीं सदी के हीरो लाचित बरफुकन ने मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बरफुकन की वीर गाथा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असमिया में अपना भाषण शुरू किया और सबसे पहले असम की महान भूमि को श्रद्धांजलि दी जिसने भारत माता की सेवा के लिए लाचित जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने महान योद्धा की जयंती पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने असम के लोगों और देश के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत देश के ऐतिहासिक नायकों और नायिकाओं को याद करता है। भारत माता की अमर संतान लाचित हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज देश औपनिवेशिक मानसिकता को त्याग कर अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। महान नायक लाचित बरफुकन जी सारिखो बसरिया जयंती उपलक्षे देशर राजधानी लई अहा आरु यात समवेत हुआ आपनालोक सकलोके मोर आंतरिक अभिवादन आरु सेवा जनाइछु। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी,
लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है, इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। हेमंता जी का, आसाम के लोगों का हृदय से आभारी हूं कि इस पवित्र समारोह में मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर मिल गया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यात्रियों से मेघालय की यात्रा करने से परहेज करने का आग्रह। जोराबाट चौराहे पर वाहनों को रोका गया। असम सरकार ने राज्य के लोगों से मेघालय की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। 22 नवंबर को असम मेघालय सीमा पर हुई अप्रिय घटना के बाद स्थिति बिगड़ गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने असम पेट्रोलियम उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने एपीएमयू से राज्य के 3 जिलों रिभोई, ईस्ट खासी हिल, वेस्ट जयंतिया हिल्स में पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई नहीं करने को अनुरोध किया है। हालांकि आम जनता को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में जिले में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर 24 नवंबर को 5 गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित कैंडल लाइट मार्च के दौरान गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने नकाबपोश पहनकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें व्यापक अराजकता हुई। बाद में पेट्रोल बम फेंके गए। शिलोंग में पुलिस और सरकार की सिविल अस्पताल के पास संपत्ति नष्ट कर दी गई। गौरतलब है कि शिलोंग सिविल अस्पताल से सटी सीआरपीएफ की बस पर हिंसक भीड़ ने हमला किया, पथराव किया और आग लगाने की कोशिश की। বৰ্তমানলৈকে যেটো আমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল আছে, অসম মেঘালয় সীমা আছে, সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ আছে। আৰু যেহেতুকে আমি বৰাকৰ পৰা যিবিলাক গাড়ী মেঘালয় হৈ পেলাই গুৱাহাটীলৈ যায়, সেইবিলাক গাড়ী আমি গাড়ীবিলাক বন্ধ কৰিছোঁ। মাত্ৰ মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আমি যাব দিয়া হৈছে। গতিকে বৰ্তমানলৈকে সেই পৰিস্থিতিটো অব্যাহত আছে। আৰু বাকী যিবিলাক ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ যিবিলাক আছে, সেইবিলাকক তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে
যিটো ডিমা হাছা হৈ যিটো আমাৰ ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাৰে তেওঁলোক ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই বা তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট হোৱা নাই। সকলো ৰাইজে, কাৰণ এই গোটেই বিষয়টো হৈছে ৰাইজৰ নিৰাপত্তা, শান্তি আৰু নিৰাপত্তাজনিত দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি এইটো এটা সামূহিকভাৱে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে এইটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে সেই কথাখিনি মানি লৈছে। গতিকে বৰ্তমানলৈকে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে শান্তিপূৰ্ণ আছে আৰু কোনো বিশেষ লোকৰ বা কাৰোবাৰ ব্যক্তিৰ কোনো অসুবিধাৰ কথা এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্ট হোৱা নাই। তেওঁলোকক আমি মাত্ৰ এইটো জনাইছোঁ যে আমি আমাৰ যাত্ৰীসকলৰ যিখিনি নিৰাপত্তাজনিত দিশ আছে সেইবিলাক আমি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি অহৰহ বা অনবৰতে আমি মেঘালয় আৰক্ষীৰ লগতো যোগাযোগত আছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ যাতে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে তেনেকৈ কোনো তথ্য আমি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগত আছোঁ যাতে মানুহখিনিৰ যাতে কোনো যিয়ে মানুহ হওক যাতে মানুহখিনি কোনো অসুবিধা নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকেও কৈছে যে তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। मांगे पूरी नहीं होने पर बीडीएफ 1 दिसंबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक आधे घंटे का मौन विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगा। आधे घंटे के लिए पूरी बराक घाटी में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि इस बार विरोध करने की भाषा अलग है। आधा घंटा अंधेरा। वीडीएपी अपने बराक के लोगों से 1 दिसंबर को शाम 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक आधे घंटे का मौन विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। बीडीपीएफ के प्रमुख संयोजक बदीप दत्त राय और बंगाली नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष प्रीतम देव ने शनिवार को सिलचर पेंशनर्स भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 18 नवंबर को सफल बराक बंद को देखते हुए यदि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है तो 1 दिसंबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक आधे घंटे का मौन विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह फैसला बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सर्वांगीण रूप से लिया है। पार्टी की बैठक में दत्ता राय ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री इस बात को समझ लें कि बराकवासी ने जिस तरह 18 नवंबर को पूर्ण बंद का अभावों और भेदभाव के खिलाफ समर्थन किया था, तो निश्चित रूप से उनकी मांगों के प्रति हमदर्दी होगी, नहीं तो यह विरोध कार्यक्रम जारी रहेगा। यदि 19 नवंबर तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो पहले कदम के रूप में 1 दिसंबर को निष्प्रदीप कार्यक्रम किया जाएगा।
सिलचर मेडिकल कॉलेज में 3 दिवसीय 37वें असम स्टेट पेडिकॉन और 28वें ईस्ट जोन पेडिकॉन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें न्यू जनरेशन स्मार्ट किड बोर्न और कोर्स थीम पर आयोजित इस मेडिकॉन में न केवल उत्तर पूर्व बल्कि बांग्लादेश के बाल रोग विशेषज्ञों ने भी भाग लिया, जिसमें पूर्वोत्तर के बाहर के राज्य के डॉक्टर भी शामिल थे। গুড আফটারনুন। এটা আমাদের জন্য একটা খুবই ভালো একটা আমাদের জন্য আমরা একটু আগে দেখতে থাকি, আমাদের জন্য খুবই একটা ভালো সুযোগ যে আমরা সারা নর্থ ইস্টের প্লাস বাকি স্টেটগুলো মিলে টোটাল 12টা আমাদের স্টেট রাজ্য কাভার করে আমরা এই ইস্ট জোন পেডিয়াট্রিক কনফারেন্স করেছি। আর এটা প্রথমবারের মতো বরাকভ্যালিতে হয়েছে। আপনি যদি ক্যামেরাম্যান থেকে দেখান এখানে বিভিন্ন আমি বিদ্যুৎকে অনুরোধ করব পাশাপাশি দেখানোর জন্য, পাশাপাশি আপনার থেকে জানার সায়েন্টিফিক স্টলসগুলো রয়েছে, তার সাথে আমাদের সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামস রয়েছে, যেখানে আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ফ্রম মুম্বাই উনি এসেছেন, এবং আমাদের যেটা ইনগুরাল ফাংশন হবে, ইনগুরাল ফাংশনে উইল কভার অল। আমরা শিশু বিশেষজ্ঞদের মেইন একটা হচ্ছে আমরা যাতে মৃত্যুর হারটা কমাতে পারি, আর এই মৃত্যুর হারটা কমানোর জন্য রিডিউস দ্য ইনফ্যান্ট অ্যান্ড নেওনেটাল মর্টালিটি অ্যান্ড দ্য চাইল্ডহুড মর্টালিটি, এই হোল পারপাসটা ছিল যাতে আমরা এই এক্সারসাইজে যে আমাদের যে চেঞ্জিং সিনারিও এটার সাথে যাতে ইনগুরেট হয়ে আমরা যাতে সবাই একসাথে ইন ট্যান্ডেম কাজ করতে পারি। সব ইভেন আমরা বাংলাদেশ থেকেও যারা ফ্যাকাল্টি, কারণ আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্যাটার্ন অফ ডিজিজেস আর সিমিলার, সো এই হিসাবে নতুন থেকে চেঞ্জেস হয়েছে, আর আমরা কিভাবে আগাতে পারি এই জন্যই আমরা এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে মিলিত হয়েছে। আর এই মিলিত হওয়াটা বিরাট বড় আমাদের জন্য খুব একটা এসেনশিয়াল পার্ট যেটা আমরা এখানে রয়েছে, আর এই ব্যাপারেই আমরা আলোচনা করার আমি বিদ্যুৎকে অনুরোধ করছি, বিদ্যুৎ ক্যামেরাটা যদি একটু পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেন, রীতিমতো উৎসবের একটা পরিবেশ বলা যায়। ডক্টর পিনাকি, হ্যাঁ, এটাতে কী হচ্ছে আমাদের উৎসব যেটা রয়েছে এটা আমাদের জন্য শুধু একাডেমিক্স না, এটা আমাদের বাইরের লোকেরা, বাইরের বিভিন্ন দেশরা রয়েছে, আর যেটা আমাদের জন্য একটা সাধারণ উৎসব বললে হয়। অল sorts of events are covered, and it's a real mega event for whole Borakveli that we can go into this part that Borakveliতে আমাদের যেটা কাভার হয়েছে। আপনি দেখছেন এখানে লোকেরা নাচ গান করছে, কারণ সারাক্ষণ বিভিন্ন পড়াশোনা এবং শিক্ষার পরও মানুষের যে মানসিক চাপ তার জন্য আমরা সন্ধ্যাবেলা। আচ্ছা ডক্টর পিনাকি, আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন ধরনের স্টলগুলো সাজানো রয়েছে, একটা মেলার মতো করে পরিবেশ। তো এই স্টলগুলো কী জন্য বা কারা এই স্টলগুলো কী উদ্দেশ্যে করা হয়েছে? এই স্টলগুলো আসলে সায়েন্টিফিক স্টল বাই ডিফারেন্ট ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে ওরা প্রমোট করতে চায় যে কী কী নতুন প্রোডাক্ট বেরিয়েছে, আর নতুন প্রোডাক্টকে ডক্টরদেরকে অবগত করানো এবং অ্যাওয়ার করানো, এবং এতে আমাদের বিভিন্ন স্তরে সায়েন্টিফিক এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ হয়। অ্যান্ড দিস ইজ রিয়েলি হেল্পফুল ফর অল অফ আস টু গো অ্যাহেড ইন ফিউচার, টু নো দ্য ফিউচার পার্সপেক্টিভস। যে টপিক সম্বন্ধে আজকে আমাদেরকে জানিয়েছেন ডক্টর রমেশ কুমার, ফিউচারিস্টিক পেডিয়াট্রিক্স ফ্রম হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স টু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ঠিক আছে, আমাদের সাথে যেমন ডক্টর গোলাপ দেখাও রয়েছে, উনি জোরহাট থেকে এসেছেন, ভেরি সিনিয়র পেডিয়াট্রিশিয়ান। So this is a very big event for all of us, and all people have cooperated from district administration, college authority, the IAP Borakveli. It's a mega event for them. যেহেতু এক মিনিট, যেহেতু আপনি ডক্টর গোলাপ ডেকা আমরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, বাইরে থেকে এসছেন, বরাকের বাইরে থেকে এসছেন, তার কাছে এই পেডিকনের যে এই দুদিনের যে উৎসবটা আপনারা চলছে, যে এজিএম বা আরও সহ শিক্ষামূলক যেসব অনুষ্ঠান চলছে, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ এই আয়োজন লৈ আপোনাৰ মতামতটো কি? এই মতামত এইটো মই অনেক সমস্যাৰ মাজতো এই পিনাকীৰ কাৰণে মই অতি মৰমৰ ভাইটি, গ্ৰেট অৰ্গেনাইজাৰ, গ্ৰেট পিডিয়াট্ৰিচিয়ান অফ আছাম, আৰু এওঁ যিটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে, মই কালিৰ পৰা ফটো চাই আছোঁ, মই পাগল হৈ গৈছোঁ যে মই কেলৈ ইমান দেৰি কৰি দিলোঁ। আৰু এইটো অকণমান মানে কথা আছে, পিছত পাতিম আৰু, কিন্তু মই মোৰ শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৰাকবাসী, শিলচৰবাসী সহযোগত, আমাৰ সদৌ অসমৰ পিডিয়াট্ৰিচিয়ানৰ সহযোগত, আৰু এই কোম্পানীবিলাকৰ সহযোগত। ইষ্ট জোন পেডিকন এণ্ড ষ্টেট পেডিকন,
এই দুটা যে পেডিখন পাতিছে এইটো আমি সেয়া উজাৰি আনন্দ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মোক আনন্দ কৰিবলৈ বিহু গাবলৈ দিয়ে নিদিয়ে পিনাকীয়েহে জানে। মই এটা আমি এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ একাডেমিক ছাইডটো থাকিবই, কিন্তু কালচাৰেল ছাইডটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু আমাৰ এই যিটো পেডিকন, জয় পেডিকন বৰাকবাসী জয়, জয় পেডিকন আসাম জয়, জয় 20 জুন পেডিকন জয়। सिलचर में बकरशाह मुकाम पॉइंट पर एमबीटी चाय की दुकान पर बदमाशों के हमले की कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। शहारू इस्लाम लश्कर ने कनकपुर क्षेत्र में शिफन मजुमदार, सुनाम मजुमदार, रिपन मजुमदार और नूनू मजुमदार के खिलाफ सिलचर सदर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। शहारू ने बताया कि काफी समय से आरोपियों ने अपना 15 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाया है। विगत 22 नवंबर को मधुरबंद बखरसा मुकाम पॉइंट पर एमबीटी दुकान पर सिपन मजुमदार अचानक टी स्टॉल के सामने आ गए और चंदा मांगने लगे। उन्होंने दुकानदार को जगह न देने पर जुर्माना भरने की धमकी दी। जब उसने मना किया तो आरोपी ने दुकान में घुसकर उस पर हमला कर दिया। कौन अवैध व्यवसायी करे तारा और আমার নাম হলো টিটু লস্কর और শাহরুল ইসলাম লস্কর। সেদিন আমি আমার দোকানও কাস্টমার আসলা দোকানও, তখন থাকা অবস্থায় আমি কাস্টমারের লগে কথাবার্তা করি। আর কথাবার্তা করতে আইয়া হঠাৎ হে আমার জিজ্ঞাসা করছে যে তারে খেয়ে কইছে বিলে যে এটা চাহ খাইলে বিলে হজম হইতো না। কইয়া হে আমারে কথা কইয়া উঠিয়া কইছে ওই রাস্তার মধ্যে আয় তোরে মারতা। আমি কতটা কাস্টমার আসলো, আমি কিছু বুঝলাম না, তারে বারবার করিয়াম যে কীটা হয়েছে বুঝছি না জিনিসটা কীটা জিনিস। তে এরপরে হে উঠিয়া কইলো উঠে না তুমি রাস্তাটা ও লিয়া আমি জাস্ট খালি কইলাম আচ্ছা তোরা পরে। এমন টাইমে তার ভাই সুনাম, শিপন আর বাপন, রিপন আর তার বাবা এই নুনু আইয়া এখানে আমারে খুব মারপিট করছে। মারপিট করিয়া উড়িয়া তারা এই আমার এই মালিক পার্টি তারা আসলা, তখন তারা বাঁচাইবার লাগিয়া আমরা শেষ করে দিলাম। তুমি তাই জোড়া করিয়া হইয়া তুমি তাই যাওগা। তারপরে তারা আমার বাবারে মারি দিছে, আমার মালিক তার মালিকরে মারি দিছে। আমার বাবারে বাড়ি মারিছে। বাড়ি মারার পরে আমার এফিটির মধ্যে সেট মারি দিছে। সেটটা মারছে যখন হে আমারে বাঁচাইবার লাগে এখানে আমারে ফোর্সে সেট, তারপরে তার ফিটি একটা পড়ছে। তারপরে আমার দোকান বাড়িয়া বাড়িয়া ভাঙিয়া সামনা আমরা ভাঙিয়া ফলাই আছে। যেদিন তারা থাকতো না তো ওদিন আমারে তারা মারি লিল ওলা এস্টিমেটে আসলো। তখন আমি বেদান জিনিস আমার কাউন্টারও আসলো, ইটা দিয়ে আমি মতলব একটাইয়া বহুত জকরিয়া কারণ তারা গুন্ডাবাজি সাদা লাগে, তারা টেকা দিতে লাগে, নাইলে এখানেও থাকতে হলে টেকা লাগে, এরকম তারা বেজানো আছে। তারা কেস ওপেন করলে পাইবা। আপনারা তো লোকালে? আমার বাসা হইল এই বেরেঙ্গা পার্ট 2 আসাম সমিলের অপোজিট সামনে। এটা হইলো বাকসা মুকাম পয়েন্ট, এখান থেকে 900 মিটার দূরই আমার ঘর। একই এক গ্রামের মানে পাওয়া যায় আর কি। একই গ্রাম হয়, এটা খালপাড় এই কনকপুর দ্বিতীয় খণ্ড না, আর আমরাটা হইলো বেরেঙ্গা পার্ট ওই সাইডে। আমি তো চাই আর তারা উপস্থিত শাস্তি পাইতো। এফআইআর করছি না? এফআইআর করছি আমি লগে লগে তানা ইনফর্ম করছি। রাইডার পার্টি আইয়া নগদ আইয়া তারা দেখিয়া স্পট আইয়া পাইছে, তারা ভাগি গেছে। আর পরে আমরা মেডিকেল করাইয়া, আর আমি তো বর্তমানে অসুস্থ হিসাবে গরু আসলাম ও বাইরে আইসে। আপনার কোনো ধরনের মানে ইয়ে আসছিল না, কারণ ছাড়াই মানে হঠাৎ তার কিতা দুশ্মনী আমি জানি না। এটা তার লগে কিতা আমার দুশ্মনী এটা জানি। টাকা পয়সা নিছে নি? টাকা পয়সা তো আমার কেস আসলো, কেস নাই। আর আরো কেসের চুলা আসলো, আমার এই দোকানে কেস আসলো, এই দোকানে কেস নাই। তারা লুটপাট করে দিয়েছে। কোথায় জারি মানে আমার কেসও দিন না সেল আসলো দিলাম 10-12 হাজার টাকা। কারণ আমি খুব বেশি স্পেশাল হিসাব আর এই তোমার এখানে বোর্ড দেখতে পারো এমবিটি, হ্যাঁ তোমার কাশ্মীরে কেশর দিয়া বেশি খুব বেশি ভিড় থাকে কেন, সব কিছু লইয়া গেছে কথা। এখন কি ব্যবসা বন্ধ আপনার? আমার ব্যবসা বর্তমানে বন্ধ।
তো আপনি পুলিশের কাছে কি চাই এখন? আমি তো পুলিশের কাছে চাইলাম ওই কথা যে আমি ব্যবসা করতাম আর তারা অ্যাকশনটা অতি সত্ত্বর অ্যাকশনটা লইতো এই অবৈধ ব্যবসায়ী যারা আছেন। আমার জানা মতো কারণ কেন বালা বালা মানুষ হয় আর তারা এই ব্যবসাটা করতে পারেন না করিয়া রাইতে আমি 12টা পর্যন্ত কেন দোকানদারি করিয়া তারা আমার এখান থেকে হরাইতো। কি ঘটনা হয়েছিল? ওই দিন তারা আইসে আইয়া কইছে আমার যে চায়ওয়ালা কইছে তারে বলে কইছে তোমার নারে এই চা ঢুকতো না, হ্যাঁ এরকম কইছে। হওয়ার পরে এ কইছে না আমি তোমার এইটা কইছি না, এরকম কইছি না অন্যরে কইছি, আমি অন্যরে একদম করতে কইছি তোমার এইটা আমি কইছি। এর সত্ত্বেও এ মানছে না, না মানিয়া তার বাইরে ধরে ফোন করিয়া নিয়ে তার দা তরল কুড়াল টুড়াল নিয়ে আমার দোকানে হতে আমি তারে জোড়া করি বাবারে ওই আমারে আমি তোর উপযুক্ত বিচার করে দিব। আপনার ভাড়াটিয়া? আমার ভাড়াটিয়ারা, হ্যাঁ তারা আমি শিপন তারা জোড়া করে দিব বাবারে আমার এই দোকান এই ঝামেলাটা করিস না লজ্জার জিনিস। আমি তারে পরে মারির মাঝখানে ঢুকছি, ঢুকার পরে আমার তার মাথার একটা বাড়ি মারছে, বাড়ি মারার পরে তো আমি বই গেছি জায়গা। আপনার মাথা? আমার মাথার বাড়ি আমি বই গেছি, মাথা মারছে না আমার মানে ইনশোর কিছু ওইরকম তারা কইছি যে বাবারে তুই যা আমি তোর উপযুক্ত বিচার করি লাগে আমার বাড়ি আমি খেদাই দিব অসুবিধা নাই। এরকম তারা কইতে মানছে না, তার দাগ কুড়াল তরল গরল ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কি তার মানে কি বাড়ির সঙ্গে তারা অত্যাচার করছে, টাকা পয়সার দোকান ভাঙিয়েছে তারা বাড়ি করছে। পয়সা পাইতো নি না এমনি? না পয়সা পাইতো এটা আমি জানি না, এটা আমি তার পয়সার ব্যাপার আমি জানি না। আপনার কি ক্ষতি হয়েছে? আমার তো দোকানও তার উল্টাই পাল্টাই ফেলাই মাছ মাথা করছে। এখন কি চান আপনি? এখন আমি এটার উপযুক্ত বিচার পাই, ক্ষতিগ্রস্ত আমার উপযুক্ত বিচারটা লাগে। सिलचर के लोगों ने सिलचर में बाढ़ की रोकथाम सहित अस्थायी जल निकासी व्यवस्था के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है। सिलचर के 18 एनजीओ यूनाइटेड फोरम ऑफ ह्यूमन ऑफ सिलचर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का ध्यान आकर्षित किया। इस दिन यूनाइटेड फोरम ह्यूमन ऑफ सिलचर के अध्यक्ष सुरजीत सोम, मिलाप संवादक सुचरिता धर, ह्यूमन लाइफ फाउंडेशन के सौमित्रो दत्ता राय, जयदीप चक्रवर्ती और अन्य ने कहा कि इस मामले को सिलचर कैबिनेट की बैठक में उठाया जाना चाहिए। राज्य सरकार के तरफ से एक अस्थायी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 महीने हो गए जब भयानक बाढ़ ने पूरे सिलचर शहर को जलमग्न कर दिया था। बाद में अगस्त में सिलचर के ह्यूमन ने सभी क्षतिग्रस्त जलद्वारों की मरम्मत, मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सक्रिय आपदा प्रबंधन टीम, बांध के जीर्णोद्धार और ऊंचाई बढ़ाने, रांगीर खाल, सिंगिर नहर, लोंगोई खाल के अतिक्रमण को हटाने और कचरे की सफाई के लिए जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया था, लेकिन 3 महीने तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यह मामला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुलिस गेट का सर्वेक्षण किया और पाया कि अधिकांश सुलिस गेट क्षतिग्रस्त हैं, अप्रभावी या कचरे से ढके हुए थे जो पानी के चैनल को अवरुद्ध करते थे। इस संबंध में विधायक कौशिक राय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया था। শিলচর মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড না থাকা কিটা হয়েছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের গার্জিয়ান যে থাকে ওয়ার্ড কমিশনার নাই, গার্জিয়ানের অভাব। এতে ক্ষেত্রে হচ্ছে শিলচর শহরের মিউনিসিপ্যালিটির যে নালা পরিষ্কারের কাজ হইতে পারে 2টা করে লেবার দেওয়া হইতো প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। এখন এই জিনিসটা পুরোপুরি বন্ধ, লেবার যায় না এখন নালা পরিষ্কার করার। এবং মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্মর যে লিঙ্কেজ, কোনো লিঙ্কেজ নেই, কোনো কাজের লোক কোনো কাজের বিল নাই। মিউনিসিপ্যালিটি একদিকে তোমার স্ট্রিট ভেন্ডারের লোন দেয়, ঠিক আছে, স্ট্রিট ভেন্ডারের ব্যবসা করতে লোন দেয় তারা ফুটপাত ব্যবসা, এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার উচ্ছেদ করতেন। তো কোনো জিনিসের কোনো কাজের সঙ্গে কোনো কাজের মিল নাই। এবং কোনো ওয়ার্ডে নালা পরিষ্কারের কাজ প্রপারলি অন, এবং আমরা নিজেরা প্রত্যেক ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা থেকে আমরা নিজেকে সার্ভিস করছি। बराक घाटी में असम पुलिस का नशा रोधी अभियान जारी है। पुलिस ने शनिवार को हैलाकांदी जिले में 4200 यावा टैबलेट जब्त की। पुलिस ने इस घटना में शामिल अल्ताफ हुसैन चौधरी नाम के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हैलाकांदी जिले के अलगापुर में छापेमारी के दौरान गोलियां जब्त की। हैलाकांदी के पुलिस अधीक्षक नवनीत महंत ने कहा कि एक अन्य कार्रवाई में 5 ग्राम पुलिस स्टेशन के पुस्तकालय से 7800 यावा टैबलेट बरामद किए गए हैं। ये गोलियां करीमगंज के रहने वाले अब्दुल नाम के तस्कर के पास से बरामद की गई है। बरामद गोलियों की बाजार कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है।
न्याय की मांग को लेकर महिला ने अपने इकलौते बेटे को गोद में लेकर आत्महत्या करने की धमकी दी। पूरे शहर में हलचल, मुकदमा करके उसे न्याय नहीं मिला। इस बार महिला ने न्याय की मांग करते हुए अपने इकलौते बेटे के साथ आत्महत्या करने की धमकी दी है। पीड़िता का नाम अंजना भट्टाचार्य है। घटना सिलचर कटहल बागान 6 APBN कैंप इलाके की है। अंजना ने मीडिया को बताया कि शादी के बाद ससुराल पक्ष की लगातार प्रताड़ना से वह विचलित हो गई थी और बाद में मधुसूदन नायक अपने पिता उसे घर ले आए। उसने रहने के लिए अपनी ही जमीन पर मकान बना लिया। वह अपने इकलौते बेटे के साथ अच्छी तरह गुजारा कर रही थी, लेकिन अचानक जब पिता की मौत हो गई तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भाइयों ने उसे जमीन छोड़ने के लिए कहा, यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। हताश होकर उसने सिलचर सदर थाने में भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन न्याय नहीं मिला। इसलिए मजबूरन उन्हें आज मीडिया का रुख करना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और पुलिस प्रशासन से उनकी गुहार है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो इकलौते बेटे को गोद में लेकर कर लेंगी आत्महत्या। भट्टाचार्य जी, বাসা কোন জায়গাতে? বাচ্চা 6 ব্যাটালিয়ন, জয়পুরপুর, কাঠল বাগান, কালীবাড়ি রোড। আমি বসবাস করি এখানে। শিলচর না? হ্যাঁ, শিলচর। কি হইছে আপনার? আমার লগে আমার বাবা থাকতে সময়। বাবার নাম কি? আমার বাবার নাম হইল মধুসূদন নায়ক। আমি আগে আমার স্বামীর ঘরে সংসার করে খাইতে আসলাম। তারপরে কোনো যন্ত্রণা পাইয়া আমার বাবা আমারে নিয়ে আইছে। খুব কষ্ট পাইছি এখানে, আই গেছি গিয়ে আমি। ওখানে আইয়া বাবা এখানে ঘর বানাইয়া আমার জায়গা খানিখানে বাথরুম ল্যাট্রিন সব বানাইয়া দিয়া খুব সুন্দরই জীবন ভাই তার লগে আমি কাটাকাটি করছি। কেউ কোনো কথা কইছে না আমারে, কোনোদিনও কেউ একটা ধমকি আমাদের দিছে না। আমার বাবা থাকাতে কোনো ঝগড়াঝাটি নাই, বউ তারাও খুব ভালোই আসলো। কিন্তু আমার বাবা যখন মারা যান তারপর থেকে বেশি দিন না, 15 দিন পরেই মানে আমার অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে। এই জায়গাটা ছাড়ি দাও, কে করে আপনাদের এগুলো? ভাই তারা কয় যে জায়গা ছাড়ি দাও, খুব কিছু না আইছে। আমার থানাতে কেস করছিলেন? যখন আমারে মারপিট করা হয়েছে, মানে বাথরুমে স্নান করছি, তারা কইছে এখানে তুমি স্নান করতে পারতে না, তুমি জায়গা ছাড়ো। তখন আমারে অবস্থা কি, একটা মেয়ে লোক যখন স্নান করে কি অবস্থাতে থাকে, ওই অবস্থাতে যাইয়া তারা জল টল ফেলাইয়া লাতুত মারিয়া মারাধুরা করার পরে আমি নিরুপায় পাইয়া আমি থানাতে গেছি যে আমার এটা মারপিট লাগছে। যখন পারছি না, কেউ একটা সাপোর্ট করছে না, যাইয়া মেম্বার তারারে কইছি। মেম্বার তারারে যাইয়া কোয়া পরে তারাও বেজান কিছু করছে। গিয়ে আমার দৌড়াইতে 4টা চপ্পল আমার ছিঁড়ি গেছে গিয়া, খালি জিপি, পেটে ভাত নাই আমার। আমি যে কাজ কর্মতে খাইমু, কিন্তু আমি ওইরকম খালি দৌড়াইতে তারা যাইয়া এই তো কিতাকিতি কইলো, তারপরে গেছে। তারপরে তারা বেলু লইছে নিকিতানি, তারপরে শেষ। তারপরে তো তারা আবার কয়দিন একদম অশান্তি, আবার কয়দিন পুরেই অশান্তি শুরু হয়। আপনারা মারধর করেন? হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে অনুরোধ চাইলাম যে আমার তানের কাছে যে আমি আমার বাবার পিতৃ সম্পত্তি যাতে পাই। আমি জ্বালা যন্ত্রণা বেজান পাইছি, তানবে এইটাই অনুরোধ কাছে কইতে আসি যাতে আমার পিতৃ সম্পত্তিতে আমি এই আমার সমাধান করিয়া তানরে দেই, নাইলে এই ঘরে আমি আমার শিশু বাচ্চাটারে লইয়া আমার প্রাণ ত্যাগ দিমু। তখন যদি সমাধান না করে আমার আর শক্তি নাই যে বাচ্চারে লইয়া আমি পরিবেশ করমু কইয়া, আমার কাছে উপায়ও নাই। আর আমার যদি তাই এখানে আইয়া আমার সমাধান না করে আমি এটাতে মৃত্যু আমার বাচ্চারে নিয়ে আমি ত্যাগ দিব। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।